السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ما شاء الله. ناو تدرو ودو. مليون أو السلام عليكم ورحمة الله. ننسي ما شاء الله بإذن الله. كننسي كدوفو كافروما كسلميا سانكروتا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الموحدين. اللهم اقتل الكافرين. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اوكي استغفر الله او السلام عليكم او السلام عليكم. ما شاء الله. أننا دوني فوتوني أي ربادو أو يركودي كو مدو كسراني أمانا كي كسرامي ألا يا كسرا دي بي أو كوناسا ألا يا كي كسرا دي ولو كونسا جوانا المامي فوتو بلاتوني. ما شاء الله. المبروك المبروك المبروك. بارك الله فيك. كثر الله أمثالك. بيض الله وجهك. أكرمك الله. آل ورا بفلسة المامي منا كان برادرو كافرو بو يرنيني aka kaf المامي nga kukile me kafiru la sunogo ku en kudron ube sa umanyina ko anga mai watara maliyo nga mai watara jiebe ga mai watara l'imam véridique de gandi malien à Barka na wutedro wudu. Voilà. Bon, ajon anga doni bla anga jate ke bita tena jay do mena dokuma la juna pour que ngana teme 20-30 minutes ka maximum. Donc moi diable le plus rapidement possible. Parce que on fois où on a kafri na ka bagaw nyana aka animalu et ces animaux avec Z ka fo kunu ma fara slamia la ko ala ka jombe bo ku joni ala che slamia an fataye wa an bata do bi wa an bata do sinifana nge no ma be mo ma do rega do slamia la dron otea Kafri escroc. Depuis qu'il est né, à mes fois ma Kafri escroc. Kafri escroc. Depuis qu'il est né, à mes fois ma foire escroc. Kafri escroc. Depuis qu'il est né, à mes fois ma wogono Kafri escroc. Kafri escroc. Depuis qu'il est né, avec forme arnaqueur escroc, kafri de escroc. Depuis qu'il est né, avec forme ogono kafri escroc, kafri de escroc. Depuis qu'il est né, avec forme foire de escroc, kafri de escroc. Depuis qu'il est né, avec forme proxénète escroc, kafri de escroc. Depuis qu'il est né, avec forme proxénète escroc, Kafri escroc. Depuis qu'il est né, avec forme brouter escroc. Kafri escroc. Depuis qu'il est né, avec forme gigolo escroc. Kafri escroc. Fouari escroc. Depuis qu'il est né, avec forme ala djougou escroc. Kafri escroc. Depuis qu'il est né, avec forme fougar escroc. Kafri escroc. Kafri escroc. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ma sha Allah na wote doro ko wodi do بسم الله الرحمن الرحيم أنتنا كما جابي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله مكما تليا بجونا أنا تمانغا تارجتي كنا دوكوانغا سيبلو 30 minutes pour que emballement mum malila o kaseka nga viro la die entre temps emballement so do ay vocal ci ma non pas faire ka vocal ji mais vraiment amani mo do kuma kan kay internet nga so ma funyana donc ne re nya funyana koko waye bon ama toro donc mena vocal ji entre temps parce que koko wo kono kafiri anaka bagan namima kumfin dew ina fo kadi job na nyogona go tere jugudin ko fo ale olu kane do kasola ko parce que doro ko ne ko che kafiri kadi job go tere jugudin ko lu kane do kasola ma mo faga ma mo nini ko ne ko doro ko way ko chebe ga islamia kele ko fo ne kata kaso de la ka jega polisu wule ka fama wule kadi job go tere jugudin che jugudin kadi ni shirama ya fayede voilà ya famoi confident que tu es là d'accord amena document kono le plus vite parce que time is money man american go time is money abu anglais ode ko wari ko wati wari di donc anga time is ajr time obegom baraji de ambolo sisa ajo mena document kono le plus rapidement possible kubendo kasola ko parce que dro ko ne ko wo kono kafiri quoi ko argument dron ko aw koni ko argument de babul argument sur argument ja argument foi tu bul male o kana san nu nyede ajo ngambala muso ka vocal nyini kala me folo no do mon volume nanka ijonga micro ere faka folo pour que kuma ngala me parce que bismillah Assistant ye micro labla amena balama so ka kuma kala ambe kala me ala ka baraka do ala parce que mu ale hakli de bala ntina to fo ya mo munu ye wo kono kafiri famia juna mo munu ye wo kono kafiri ka faso kuma shulude baso kuma shulude proxénète jigolo ala jugu islamia jugu ala jugu surantere durumba jugu muso jugu proxénète ambalma muso ni ya famia ka fo ko mo min do ale ya fo ne na mena ko ni sider mogo ku bena tie ɲɔgɔn ko parce que mogo do be sider la munun ko ala ko ka kira ina fo wage bola ali wage bola ina fo habib cham bola ina fo siku sako bola munun ko ala ana kira ne ni balma son de ni fone ɲana mena ko sider mogo ni wo kono kafiri ku tenana bela ko parce que ko wo kono kafiri te dine yɛrɛ de fɛ an balma muso vraiment a kunkolo be barake ale sina ka famiya direct ala ko be yɔrɔ ko wo kono kafiri te an balma muso ko an ka kuma lamɛn ay mi fo de ka fo ke fo kay kafire ko la ka ko ka bi do la tere e jin la tigala de eni ibara jin la tigala de bere ko islam mal kanyi abe do abe se ki connecter mo ko ka whatsapp kane abe se ka do mo ko ka facebook ko no ki ka fon ta de akunye mo ko la sirana de ko mbi ka glan jura ay mo do ko bale na kwa ay mo ko la sirana ko kele mo chama mo sirana eni ibara de na brifiti to fa ba ko lo la kala bo ka black ne kane uri masika be ama kafira ko intaka digala de ima
aw y'a fofoli min kɛ ka n'a da kɛnɛ ka bɛɛ latigɛ a la k'a fɔ k'a bɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ la dɛ o de y'a to a kun bɛ ka mɔgɔ caman gosi a hakili la k'a bɛ se ka connecter ka fɛn kan i komi a ye dugu la bɔ cogo min na ka sɔrɔ a ye piège de dɔw ye mais a m'o piège fɔra a y'a kɛ de i b'a fɔ k'ale ye o ka téléphone fɛn quoi i m'a ye n ka segin a kan parce que n ka fɛn tun bɛ ka don a kɔrɔ. Sangare m'a faamu dɛ k'a fɔ k'e y'a fɔ k'a ye kafiri ko de la k'a ko k'a bɛ don o la o tɛ dɛ e ye diɲɛ latigɛ a la de e ni Ibara ye diɲɛ latigɛ a la de bɛɛ de tun bɛ siran Mali ka ɲɛ a bɛ se k'i connecter mɔgɔw ka WhatsApp kan dɛ a bɛ se ka don mɔgɔw ka Facebook kɔnɔ k'i ka fɛnw ta dɛ a kun ye mɔgɔw lasiran n'a da ye quoi ko n b'i ka dilan jukɔrɔ a ye mun kɛ duga kɔrɔbalen na quoi a ye mɔgɔw lasiran n'o ye quoi o kɛlen mɔgɔ caman kun siran n'a ye e ni Ibara de nana birifini tufa ka bɔ a kunkolo la k'a labɔ k'a bila kɛnɛ kan dɛ o de ma se ka bɛn a ma. Kafiriya ko in taga dig'a la dɛ i m'a ye aw y'a fofoli min kɛ ka n'a da kɛnɛ kan ka bɛɛ latigɛ a la k'a fɔ k'a tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ la dɛ o de y'a to a kun bɛ ka mɔgɔ caman gosi a hakili la k'a bɛ se ka connecter ka fɛn kan i komi a ye dugu la bɔ cogo min na ka sɔrɔ a ye piège de dɔw ye mais a m'o piège fɔra a y'a kɛ de i b'a fɔ k'ale ye o ka téléphone fɛn quoi i m'a ye Sangare. Voilà, Malmao, assalamu alaikum. Toujours, on est ensemble, biso na biso, on est ensemble fo aljana kono. Amba mamso flek afoni parce que ka veni do kasola ko ne ko kafiri do ko tede ko anye dien la tigala de kayira mogola ka se ka foike ko na be se kula aka jo kama aka na ne ka téléphone kono aka kuma ka nunu sama ka bone ka téléphone kono ako kedron donc dabaya o te kuna jaye de blufer din qu'il est là. Blufer din qu'il est là. D'accord, on a ta page quand 600. On a ta vidéo ni kana parce que une vidéo bla tout comme na nya fa tout comme na anya. Voilà, c'est ça desera fa ke fane ni baninde. Donc kabine ro la barka bana. Voilà, bismillah. Ya tabolo beba kalama Mali beba kalama mai watrate foye fo jihadisi ko mai watrate foye fo mamunu be tabolo munu be jihadisi ko mai watra yo tabolo et alors e be se ka mun kɛ sisan e be se ka mun kɛ sisan e be se ka mun kɛ e da ya fol dɔrɔn de yo ka fridi la de beba kalama aga wajuru ya ye akuma chuko ya ye aga fembe ya ye tout le monde est au courant on s'en fout c'est imparfait. On s'en fout. Il passe toute sa journée à faire quoi? L'apologie du terrorisme. On s'en fout. Ni ne fo, ni le matoto mai watrala. Soufra leka abene nini aga misir kono. Kutuba fra wajulu ka abene nini. Kutuba fra baro ka abene nini. Ala jien dungo. Maléon, même fo nyana. Ni besa atenyine mai watara ko. Ni besa atenyine neko. Ni besa atenyine Ibara ko. Nimbesa aka kafiri den woni kono ate nyine ne ka soldat invisible ko ama fam ate nyine de parce que mena histoire fa wonyana mai watara ko munne nananaye aye vidéo de la ben kana caricature kana ni caricature ye aka groupe kono kabina boka mai frapper mai ka kalani mai ka jonyu ala ka jonyu ntadon alarme ka boyoram nom avec dugmala de la yoro akay ala ka jonuma munu be groupe kono munu be ala don olu de may wele ka mayla somi ko kafiri din faso kuma sulu din baso kuma sulu din fuwari din abena viro la be kama ka fo mogo nyana ki terroriste to wure ko un homme averti en vaut deux. O kara dɔrɔn mai fana y'a bunte de k'a fɔ ko wo kɔnɔ kafiri de don o de ma se ka dayɔrɔ sɔrɔ a golo la Ibara yɛrɛ ka kuma ala ka baraka don Ibara mandenka la Ibara ye mun de fɔ pardon ala ka baraka don Ibara la Ibara ye min fɔ n'o vidéo kala sisan an bɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka baraka don Ibara mandenka la denmisɛnnin hakilitigi a b'a yɛrɛ kalama kosɛbɛ Nini Ibara jana mogoya la n'a ma dato ila i t'a dato a la ala ka barika don Mai Watara la parce que depuis ni Malika da magara Mai Watara ka vidéo la Mai Watara la Malikaw ma se ka sigi bilen u ma se ka bɛn bilen ko kuma fɔtɔ ma kɛ kelen bilen depuis o yɔrɔ la a yɛrɛ b'a dɔn barika de bɛ Mai Watara la
kabini Mayi Watara da magara la an da magara karamɔgɔ caman na dɛ mais kabini turu sera Mayi Watara ma groupe cira ala ka barika don Mayi Watara la ne de Mayi Watara dɔn Mayi Watara ne de y'a défense ta groupe kɔnɔ la ala ka barika don Mayi Watara la parce que depuis ni Malika da magara Mayi Watara ka video la Mayi Watara la Malikaw ma se ka sigi bilen u ma se ka bɛn bilen u ka kuma fɔtɔ ma kɛ kelen bilen depuis o yɔrɔ la a yɛrɛ b'a dɔn barika de bɛ Mayi Watara la kabini Mayi Watara da magara la an da magara karamɔgɔ caman na dɛ mais kabini turu sera Mayi Watara ma groupe cira ala ka barika don Mayi Watara la ne de Mayi Watara dɔn Mayi Watara ne de y'a défense ta groupe kɔnɔ la ala ka barika don Mayi Watara la parce que depuis ni Malika da magara Mayi Watara ka video la Mayi Watara la Malikaw ma se ka sigi bilen u ma se ka bɛn bilen u ka kuma fɔtɔ ma kɛ kelen bilen depuis o yɔrɔ la a yɛrɛ b'a dɔn barika de bɛ Mayi Watara la kabini Mayi Watara da magara la an da magara karamɔgɔ caman na dɛ mais kabini turu sera Mayi Watara ma groupe cira ala ka barika don Mayi Watara la ne de Mayi Watara dɔn Mayi Watara ne de y'a défense ta groupe kɔnɔ la voilà malien ne balma malien armadin tiens alhaq yuqal ima famia famadha ba'da alhaq illa ad-dalal ko foite tiens ko fe fona kara filini galouin d'accord niani maïche adam gara maïla aka ko be tiena parce que aka groupe la moko ko ma ko ninte may kele kumbo ale kono ko nale nanasgina adda dangale ni ko ale bisaka malien na murti kabla mahila ko o e terroriste o e nié ale kafiri den nyengo den mogo jugu den ale nyinena ka fo ko Mayi Watara kanni ibe kade be quartier kelen na nyinena ko de sebeni ko kelen kelen na ko ni a nyinena ko de voilà malien ni ne bo fonete seganete nyine mena mogo jugu ye la ka me kafiri ye la kafiri minnu bɛ ala kɛlɛ minnu t'a fɛ ka silamɛya y'u ɲɛla dugukolo kɔ kan o dɔ de ye nin ye nin ye mɔgɔ juguden yɛrɛ de mɔgɔ juguden ŋaniya juguden dɛ maliyɛnw walahi dɔgɔyama tɛ a bɛ se ka kɛ a fɔ cogo de man ɲi dɛ mais mɔgɔ ŋaniya juguden yɛrɛ de a bɛ ŋaniya juguden min dɔn dɛ o de ye nin cɛ ye nin cɛ kɔnɔfinnen sa nin cɛ a ye dabali jugu tigɛ ala y'a bɛɛ bloqué a bolo a ko a y'a daminɛ duga la fɔlɔ ko ka taa faransi autoritéw fɛ yen ka taa fɔ ko duga ka papier sɔrɔla cogoya min na ko o ye dɔ de bɔ agi la k'olu bɛ taa fo duga ninnu ka dugu la ka taa wolosɛbɛn dilan ka na ka taa o wolosɛbɛn ta ka t'o di faransɛw ma pour que dɔrɔn ka cɛ ka papier tiɲɛ mun na ko parce que ko ale ye kafiri ye argument t'a bolo nin tɛ se ka mɔgɔ si de kɛlɛ o ye kelen ŋaniya jugu dɛ cɛnin dɔ fana bɛ Canada ka essayer k'a b'o fana don kaso la dɔw ko k'ale de y'a don kaso la dɔw ko k'ale m'a don kaso la ŋaniya jugudenya ɲɛngodenya rancune a tɛ non ni ɲɔgɔn mɔgɔ jugu tɛ yen quoi ni ɲɔgɔn mɔgɔ jugu kafiri dusu dɛ wallahi kafiri dusu finnen don cogoya min na dɛ nin bɛ ten de yahudiya dusu dɛ o de bɛ nin kɔnɔ a y'a lase ne ma ko bɛ ne fana don kaso la ko ne ka taa n si kɛ kaso la ko parce que ko ne ko k'ale terroriste ne habillé bɛ cogoya min na tan gawaden kunfinden ɲɛngoden a ko n'i ye polisiw wele dɔrɔn k'u bɛna ne minɛ tan ala ale m'a dɔn koyi Madu ka saraniya été à l'école moi j'ai deux bachelors en économie et en comptabilité bac plus 4 fois D a ɲinana koyi ko ne habillé ta k'a sigi dɔrɔn k'u bɛ taa ne minɛ ko ne ye taliban ye ala ɲɛngoden mɔgɔ juguden hasididen kafiriden ŋaniya juguden ala juguden surantɛrɛden ala la ilaha illallah suruguden hasidi ala wal ko ŋana fɔ wallahi quoi ni ka jugu kafiri den dusu yɛrɛ de b'a kɔnɔ quoi kafiri den dusu bon ni se ka sa ko Mayi ka taa kaso la o de filɛ o de projet b'a bolo tan kafiri den ɲinɛna k'a fɔ ko
ko ni sunamɔgɔ bɔ Mali Bamakɔ bi k'a tɔ b'a den wa e ɲinɛ n'o kɔ dɛ voilà o tɛ kaso ye dɛ o yi ne n'a wuli n'a bi ne tɔgɔ de bɛ nin da kɔnɔ k'an buruja parce que munna ne ye nin fɔ mais nin ye nkalon ye wa walima nin ye tiɲɛ Mai Watara de ye nin fɔ faso kɔnɔ a fa dugukolo kan Mai Watara de ye nin fɔ a wolofaw ɲɛna a wolobaw ɲɛna a denw ɲɛna a kabilaw ɲɛna a ka jamanaw ɲɛna aw ni Ala cɛ aw bɛ ka Mai Watara dɛmɛ nin de kan an b'a dɛmɛ Ala ka barika don Mai la aw bɛ ka Mai Watara dɛmɛ nin de la aw ni aw ka kabila cɛ aw ni aw ka diinɛ cɛ aw bɛ ka nin dɛmɛ nin de kan ko nin ye silamɛ ko nin ye diinɛtigi ye ko nin ye fasoden ne bɛ Mai Watara ɲini ni ne y'a ye ne b'a lajɔ k'a ka nin jɔ a ka nin fɔ n ɲɛna n'a y'a fɔ n na ni m'a sogo tigɛ k'a biɲɛ ɲimi ni ɲɔgɔn ɲama den ma deli ka da dugukolo sanfɛ ninnu ye an fɔ faga yan u y'an bɔ faga yan u y'an denmuso violé yan u y'an kɔrɔmuso violé yan u y'an dɔgɔmuso violé yan foyi ma bɔ ko n'a ye Mai Watara ɲini k'a b'a biɲɛ bɔ ko n'o ja ye ɲɔgɔn ɲama den yɛrɛ tɛna wolo parce que i bɛ Mai yɔrɔ dɔn i bɛ Mai yɔrɔ dɔn Mai bɛ sɛbɛnni kɔrɔ de i b'a yɔrɔ dɔn i b'a yɔrɔ dɔn daba den la dabaya de ye kunnaja ye wa dabaya de ye kunnaja ye n'aw fɔlen don a yɛrɛ la a ye bɔ a ka kungele fɔ yɛrɛ diinɛ kɛ a ye bɔ ko diinɛ aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye nkalon bila nkalon foyi t'a la diinɛ ko dɔrɔn diinɛ dɔrɔn tubi jagoya bɛɛ ka k'u ka taabolo ye o dɔrɔn de don n'o jumɛn don ko tɔw ye kafiri ye dɔrɔn a banna e ye kafiri de ye t'u ka diinɛ la i ye kafiri de ye mɔgɔ si m'a fɔ k'i kana kɛ kafiri ye a furu ɲɛna de i ka fara mɔgɔw la i ka bɛɛ to yen bɛɛ k'a ta kɛ i k'i ka kafiridenya kɛ an fana k'an ka silamɛdenya kɛ dɔrɔn a banna dɔrɔn o dɔrɔn de ɲinini fɛ o mɔgɔ si t'i juguya la wallahi alikiyama ala t'an si wala taziru waziratun wizra ukhra alikiyama ala tɛ taa anw si ɲininka e kungo la e fana tɛ taa ɲininka anw kungo la mais anw k'an ka diinɛ defan o ye anw ma wajibi de ala y'o de ɲini anw fɛ k'an ka kafiridenw i n'a fɔ e ni ɲɔgɔnna faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ala ko kafiriden k'an ka kɛlɛ surtout a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ i n'a fɔ nin de y'u ka ɲɛmɔgɔ ye bi Facebook kan k'an ka kɛlɛ k'an k'aw kɛlɛ o de b'an bila kɔ aw kɛlɛ fani t'an na jɔ bani t'an na jɔ mɔmusonin t'an na jɔ a ka kafiridenya a y'a kɛ a k'a bɛn aw yɛrɛ ma a k'a ka jɔw sɔn a ka denw ta k'olu k'o sarakaw ye ça c'est votre problème wa ni jatɔya ka d'aw ye fana a k'aw astaghfirullah o tɛ a a foyi de tɛ se ou bien a foyi tɛ se mɔgɔ si ma a foyi de tɛ s'an ma ala y'o de fɔ anw ɲɛna wala taziru waziratun wizra ukhra alikiyama jɔ don ala tɛ taa anw ɲininka e kungo la ala tɛ taa e ɲininka anw kungo la mais ala ko k'an k'an ka diinɛ defan wa an b'an ka diinɛ defan fana wo kɔnɔ kafiri wo kɔnɔ arnaqueur wo kɔnɔ proxénète wo kɔnɔ gigolo baganden la e bɛ se k'i to wo kɔnɔ k'e bɛ mun de kɛ k'e b'i to wo kɔnɔ ka faso jɔ la ila adamaden hakili ka e dɔw hakili ka dɔgɔ koyi o de kama ala fɔ walakinnahum qawmun la yafqahun ko hakili foyi de tɛ kafiri fɛ a filɛ maliyɛnw tɛ se ka fɔli la ni ɲɔgɔnna mɔgɔ juguden fila tɛ Facebook nin kan a tɛ ŋaniya juguden ala la ilaha illallah mais ala b'a ka ŋaniya bɛ segin a yɛrɛ ma وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ala ko to da ko kafiri ka dabali be dabali bin tigɛ ko wallahi ka dabali dɔw bɛ se ka kulu bɔ a nɔ la quoi ko fo e ka mɔgɔ dɔw de don kaso la ko olu bɛ ke e critiquer k'e ka kafiridenya yira mɔgɔw la k'e ka proxénètedenya yira mɔgɔw la ko parce que e bɛ walidenw musow de ta ka t'olu bila olu k'u mɛtɛ yira mɔgɔw la ka se ka mɔgɔ wɛrɛ photo sɔrɔ ka n'o di e ma sisan e bɛ bɔ ka chantage k'o la Facebook kan e bɛ bɔ ka chantage k'o la k'e bɛ ka faso de jɔ
metayira pour faso jo kangalanka ala mais ala ka hakiliman dama n'a fɔra ko bagan dɔw de fana bɛ ka tuguni kɔ ko olu ka leader ye le temps passe on va continuer dɛ ku atu ka tablo la ko dina la otere mais ko atu ka tablo doro la arabu yen ke arabu soci ko wala nke la mande fene ci o sigile be abe kan laje kace doni boko ko no ko bilay doni boko de ko mais na yef jamana don fuka ku ba abena jamana mara chukoti nay mali sura su fuka ku ba abena mali mara chukoti ay mali affaibli ay pe fuka ay mali sura su fuka chum kanu afle ari ki dembla ka tarbe la saydi sra fugar de adun maiba nola alhamdulillah madu katarani fana be ka video ke e kafiri de kaso e fa de tay wa ube kaso e ba de tay shijugu de la arnaqueur de la tu n'as pas honte ingania jugu de ala ba segi yere ma quoi ala ba segi yere ma inna allah la yahdi kayd al kha'inin la ilaha illa ambalimo ras de faire mes respect la ilaha illallah malien wala ala ka hakliman dama de juguya ala juguya ni mugo jugu yere de ni aramaden soro aba faka ni malien ala ntado ba fo chugo quoi wallahi ni sebe ni quoi abe islamé be faka ka bo jien kono abe islamé be de faka ka bo jien kono ni ngani aka jugu sa islamé de munu ba ko ne ba awma يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان الله رفضه كي كان يفا إبالما كي كان تا كي كي تريه ناي كافريا سياني إسلامياي إنافوني كافري دين فلا تقام نادي النصر إفادي دو وبي نصر إبالما دو الله كي كان كي تريه أفلي دمو دابي بو abasi abe islamia de buruja dongo abe bo aw fo ka dine aw bo ka dine kale be ka faso jo abe ka aw utiliser aw ka wari on aw farakolo ka essayer kata chantage ke ni mogo ni oye kale be ka faso de jo malien ay hagli sorosa islamia deun ay bonin ko wallahi ay bonin ko min fo nyana ntesike ntenyine ni tate faso ko ye nin tate muri ko ye nin tate shuala ko ye nin tate aruna sangare ko ye nin tate lasana tarawore ko ye nin tate aidara ko ye nin tate mahi ko ye nin ta rancune ale ni dine be se ka bo mogo kuna tukamna. Voici sa mission sur le Facebook. Aka mission ni drone Facebook kan aka mission annakunye ni de amunumunu na choko lalabi abena tuguni amana munumunu choko lalabi ube jarabi de ntado ale de bena na mo na netu shidon a munumunu na chuko donc la na kunyi don de annakunyi mi de islamia ni miseka sabote ka bo au kuna tukamna nebe au ma wallahi ba ma ntaw don au juguya tene kono ne ta don amadeli ka fen fone ma amadeli ka fen fo mogo ma ko ne bora kama ola ka foko a bagara do de masila ne ka wuli ka kele o te nya ye nin te islamia de aka secret bebene bulu a kumbe islamia de la a bora la akoko duwaye galonda ale la ka ale te islamia ko me ko data le re kun ko fo wa ka ale te islamia ko duwaye galonda ale la islamia te c'est un imposteur. C'est un apostat. Ni imposteur de mogo mi mena munafiki abena yireke islamé parce que na jora la na bora ka fo adala sansan qualité islamé alete islamé ala islamé di nyumaw munu mo fo bonya ubu baw bonya ulube boako nunu ala ni ngome kuma video bena janta fa video ka janya ne ado ko ni kafiri denye samina salum jo bala soma ke ko soma tubabu ba ume soma gone o ka anniversaire de senfe ne ya do ko nunu ye kafiri ju sonaw kafiri
bolisono kafri ntana ma fa tukamna wa soma atu u kun contane no sa fofo kana balapa adon ta bota ko anniversaire bi u tarake ka yoro fa te malen islamia kele de do ne bo de fo aw nyina quoi ne ta don ne ta no ne te ka kele fo kama no te aw sonaw aw ma son ne bo de fo aw nyina na ya ga video ke ka albo ga fo mai tangana ne wa mo ngana ni o fo ite sama an de fo akaka kafri dinya ke ka ben ayre madro 1.1 an be continuer tuguni parce que temps be ka taga quoi tellement que ntado mi se ka ni décrire tout comme na quoi ni ko ba décrire donc do mi se ka video duru de ke akan quoi ala malien wa danina islamia jugu mena kafri yela ni kafru jena américain kafru do be américain ala kana mbla ka kashisa ube misiri joto to kata waru bokun ka di jifu misiri joto kata $8,000 ta ka di abi comme ça malla misiri joto do kana kafri do kana 5 millions ta ka di $8,000 ka ta ka di misiri joto la mais kafri do be ube fensu ube ke ko misiri te jo na me misiri jo amerika abeke mangande kuma be parce que ni kafri din sugu ala ka danga ba ko ou ali dangali kila were fana ka danga ba ko ni mogo sugu ol de wuli ku opposer ala ale ref warde ya tafew kafri do be ni dugunin kono u be ga islamia kele mogo shitu shiro do gardi koru do bubulu mogo shitu shiro do tellement que ala itise ka ala kele kibe lafiya sa itise quoi i ka misen i sigi yoro ka misen itise ni ko be ala kele dron ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله لا إله إلا الله الله كو كوني كودو الله كو لادرون أبيك جينا تيجي سيري كوا ite lafiya sɔrɔ wariko to la foyi surtout mɔgɔ min ko k'e b'i ɲɛ tɛnɛ kɛ ala ka diinɛ ko fɔ e k'o bɔ mɔgɔw kunna bara b'i bolo dɛ kafiri den la bara b'i bolo dɛ e bɛ ka tɔgɔma dugukolo min kama o ye ala de ta ye dɛ nge o ye alahu de ta ye o ni ɲɛ kɔrɔta i bɛ sankolo min ye alahu de o créé dɛ ni ala m'a fɔ anw ɲɛna kuranɛ kɔnɔ ko ala de y'o créé scientifique jɔn bɛ se k'a f'i ɲɛna k'ale de y'a créé science développeur a bɛ san 200 bɔ a tɛ hali san 200 bɔ non maliyɛnw ala ka hakili ɲuman d'an ma dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka hakili ɲuman di anw bɛɛ ma hali ne yɛrɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ni ala jugu de voilà bon mena video jɔ tan parce que ni ko mɛ kuma continuer ka ni a video n bɛ se ka san ɲinan yɛrɛ kɛ k'a ka video décortiquer quoi an m'a faamu wa mena mi kuma min tugu n ka kuma la dɔrɔn mɛ tila ka nin yɔrɔnin tigɛ ka bila an ka page kan a jɔ n ka an ka kuma lamɛn dɔɔni n bɛna baaranin dɔ fara n ka fɛn kan quoi parce que n bɛna mɔgɔ dɔw jaabi mais après n bɛna yɔrɔ tigɛ la ilaha illallah ala ka hakili man d'an ma wallahi ni ma ala sɔrɔ i ye fu de sɔrɔ fu alikiyama ala ko n'i kɔ don ala ka la dɔrɔn i ka diɲɛnatigɛ bɛ siri i bolo wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma alikiyama i bɛ wuli fiyɛntɔlama de qala rabbi lima hashartani a'ma a b'a fɔ ko ala munna ye ne kɛ fiyɛntɔ ye yawma alqiyama qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa ala ka ayaw de nani ma diɲɛ kɔnɔ i y'i ba la ko wa bi fana ala b'a yɛrɛ la ɲinɛ i kɔ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ala be mɔgɔ hakili lajigi inama tunziru man ittaba dhikra mɔgɔ min bɛ tugu ala ko kɔ de ala b'olu de hakili lajigi ka tila ka sira ala ɲɛ fana
alkiyama jodo hein ok ijo nga micro bola fana do ba ngambule ta fakma Voilà, malien on y a un balma céder mon godo et français bon nous les fois n'était mon si contre là en me comment race de fa flène mais respect à race de fa domina yen wula en comment aman dogoya ma dogoya ne bodrone no fait ni nana ne man islamé je suis prêt ni nana ne bi bloqué durant un non il faut ta fo buru fiera samina Kafridi uye puko soli France la suni kila miguye oluma kirni malia fama dolla kate maliga ya embega mai gemenna embega ida na flota ka chi mai ma embega fu mai ko mai keramo e kabe chefo ni ko ragati armée la e mahi amanga na folo chi ma pia amba chi ma adu ami fait mai moi je te promets une montre de 200 d'une valeur de 200 000 francs CFA je te promets ça inchallah amba chima no de bu toro ko ni no de be kafru toro amba chima pia adu ika wajulu ke foiti la ibe do kasomi ngono ma jomali la folo kafri de la moko jugu den may kele kunte foye dron may kele kunte foye dron ko parce que ko maya aller exposer e maya mi fede amanga wari chima pia do kanye ni ala ese kanye ambe château rede jogadima amume sima mengo din ki dogon bala ni doni tala I demena dola wa no shitala I ga donga foki balma muso dobe faso deya siraka faso deya jilila ubeka bioka koroso ubeka bioka sandrila ubeka bioka mali fampe ebeka mai watra demeni neka ni ne eka dine ni ne eka dine bilashi ni tafe ni ma delika kemi fe oyi kuwore anti awo anyo fayana de mo shimi jagwe ka dola I bora la c'est ton problème hein e bora la au feu de ça on na jega saika kafri din woni kono ye ika tuli ika tuli voilà d'accord mena vidéo tika mena munu jabi molu ka vidéo kala 600 parce que do we ne fani ni kane banini ni kafri din nunu kama ni islamia jugu nunu kama bi unolu rebe ka u bora ko lu fana fanu banini d'accord assalamu alaikum wa rahmatullah akoko mogomale jagoya ko ambegale jawa kate doala ne ore foka jabini alaka kuma kanyi ama jagoya wa antena jagoya ala yere ko kwangana mogosi jagoya ka do dinela ambeya ye ka fo munu meta marfata kata kubta ubakata islamé de fana de faka farauka le haut conseil islamique du Mali où ya condamné anya condamné ama famnya anya nintate maliko yede islamia muna bisika islamia bisika la sorni siro siraye ka saboter ka negebo mogola nintawde anya condamné antu fe bi antu fe sini digo ko misiri mun jora malla ko marfa mo jode an islamé marfa ma jona kan ga islamé de nunu occidentaux ka mogola benin ye u be se mun hakili la ku takatu blakata waldugu ci no kera sisa u bena u yere ke ulu gembaga ye tuguni pour que u kasi ku yere installer ka se ku u sigi ika dugula o de projet be to abu bolo sisa folo la u ta bi ka jamana kan mais chez laba min kera contre Saddam u tara u ya vraiment islamien nunu u tsaka keletan abu kelani fere were de o fere de nunu ye sisa nin kafiri deni nin tate faso ko ede nin tate ko mai watara donta botande islamia ni juguya ni mahiya frappeli minke parce que ni ale frapper ale be sate nyine ko abe sati to infana il est rancunier mais c'est son problème asega foué ke mogoshila ale ni
ali jɛnɛ sogodogo min filɛ nin o kɛlen ka frappe ne y'a fɔ sedere mɔgɔ ɲɛna n b'a dɔn ne ka ko aw ye ne kɛlɛ nin cɛ nin kafiri den de kama aw ye ne kɛlɛ nin de kama k'a fɔ ko wa arasa malika de arasa malika bon a ye ne kɛlɛ nin de kama jɛnɛ taara kaso la a ye mun de kɛ foyi a ma da don a la a ma ko kɛ hali n'a y'a da don a la a ma ta sɛbɛ la parce que o bɔra k'a frappe ni ale frappe a bɛ sa a tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye tuguni ale o mɔgɔ sugu de don o mɔgɔ sugu de don a filɛ nin a ka cɛ bafajaw bɔra ka aw fanaw baw nini fu la fu falaki ala an ka to tan aw salamu alaikum an y'a fɔ an ɲɛna an tɛ segin k'a fɔ an ɲɛna an ma mɔgɔ si jagoya ka kɛ silamɛ an ko de ala ko de k'an k'an ka diinɛ defan o y'an ma wajibi de silamɛya nana anw baw ka kɔɲɔmina na silamɛya anw faw ta ye silamɛya anw baw ta ye fana n'a sɔrɔ k'i n'u y'o fɔ ko de bɛ diga na o ye tiɲɛ a nana anw baw ka kɔɲɔmina na silamɛya nana o de la silamɛya anw faw de ta ye silamɛya anw baw de ta ye fana wa anw ba olu ka diinɛ anw bɛ sa o nɔfɛ an bɛ ala fɛ an bɛ ala kira fɛ an ma mɔgɔ si jagoya i ka don a la n'a ye ja toli i ka kafiri den wo nin kɔnɔ i ka fugari den wo nin kɔnɔ ye toliya kɔnɔ ye toli ye i ma jagoya dɛ alikiyama ala tɛ taa ɲininka ko wo kɔnɔ kafiri ko munna a ma taa jagoya k'a ka don silamɛya la non wala taziru waziratun wizra ukhra ala o de fɔ dɛ an tɛ ka doni ta alikiyama e t'anw ka doni ta alikiyama mun de la an b'a fɔ k'an bɛ t'i jagoya k'i don silamɛya la an tɛ da kaburu kelen kɔnɔ i yɛrɛ o de fɔ dɛ maa fɔra k'i da dangaden de bɔ mɔgɔw la i da kafiri den dan dɛ i da haramuyalen nin dɛ i gulɔmina den dan dɛ k'i ko de bɔ mɔgɔw la e de nana ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ n'o tɛ mɔgɔ si t'i dɔn dumi fakoli bɛ k'a ta kɛ o ma kɛ fugariden ye siramisa dumbiya o bɛ k'a ta kɛ o ma kɛ fugariden ye ko maaya bulon a ka kafiridenya bulon a b'o kɛ mɔgɔ taaraw attaqué mɔgɔ si ma t'aw kɛlɛ dɛ bɛɛ k'i ta kɛ o de ɲinini fɛ i k'i da dangaden bɔ mɔgɔw da la dɔrɔn o ala ka danga b'i kɔ dɛ ani dangalikɛlaw fana ka danga b'i kɔ parce que ala de ko k'ale ye kafiru danga surtout e kafiri sugu i donna silamɛya la ka bɔ a la o m'i bɔ k'i bɛ tila ka na silamɛya kɛlɛ tuguni ala tɛ sɔn o ma dɛ madu kasarani ala ma kalan yɛrɛ madu kasarani kalannen tɛ bɛn alhamdulillah fiɲɛ tigɛra pewu fiɲɛ tigɛr'i la a dɛsɛra sisan fɔ a bɛna kɛ bilen de sisan mɔgɔlankolon den la Allah i b'a bila o walayi i tɛ se foyi maliyɛnw n'aw b'a fɛ ka kɛlɛ a kana siran ɲɛ foyi walayi ne b'a fɔ n b'a fɔ tuguni ko nin k'a b'i ka téléphone kɔnɔ 100 000 vocaux de bɛ ne kun ninnu ka groupe kɔnɔ ko 100 000 vocaux musow julankolon video a bɛɛ n'a bɔ ne kun dɔrɔn k'a sara marak tu es malade ou quoi là tu es malade si juguden mɔgɔ si mi jagoya mɔgɔ si ma t'i jagoya k'i ka don silamɛya la wa i tɛ se ka silamɛya bɔ mɔgɔw kun na dɛ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ألاكو أو من لمن يرى ما أو من أو يركون لا يضركم من ضل مغوكا كافر الدنيا أو كان أو ترى إلى الله مرجعكم جميعا أم بيد بسنغة ألاما فينبئكم بما كنتم تعملون ala bɛ tila ka an bɛɛ ladɔnniya an ka ko kɛlenw na an ka ko kɛtaw la a t'an ɲɛsira la an b'o sogo de k'o de f'i ɲɛna mɔgɔ si m'i jagoya ne yɛrɛ t'a dɔn nin terejugu den na a ye nin kuma nin bɔ yɔrɔ o yɔrɔ quoi mɔgɔ si de m'i jagoya ne tɛ se ka fɔli la mɔgɔ si m'i jagoya an m'i jagoya foyi mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ jagoya k'a kɛ silamɛ ye wa ne ye ne jagoya sa ko ne ka sun ne taara ɲɛgɛn kɔnɔ ka taa ji min dun e b'o dɔn wa i tɛ se k'o dɔn ni ko sa k'a fɔ ko fɔ n ka kɛ silamɛ e kana marifa jɔ ne na sa ko ne k'a fɔ ko n tɛ silamɛ ye ne b'a fɔ n da la ko n tɛ silamɛ mais ne dusukun na ne ye silamɛ c'est comme ça hein c'est comme ça kafir den la c'est comme ça arnaqueur den la c'est comme ça les proxénètes ala tɛ maloya k'ale bɛ musow bila ka taa jɛnɛya ala
a tɛ lada f'e bɛ wuluden min bila ka taa jɛ cɛw fɛ ka na quoi f'e bɛ wuluden min bila ka taa jɛ dɔ fɛ ka na o tigi bɛ taa jɛnɛya kɛ ka na n'o video ye i yɛrɛ bɛ la ilaha illallah astaghfirullah Mali bina koyi Mali bina dɛ ka taa jɛ cɛ dɔ fɛ k'o filmer i bɛ k'i yɛrɛ filmer ka n'i julankolon ta k'o di kafiri den dɔ ma ala la ilaha illallah ala ka Mali kisi dɛ démocratie ye Mali faga dɛ nana nga kuma cɛni min ala ko ya ko la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun ñoo fo de aka page 1 million d'abonnés aka partage 2 millions de partage aka view 3 millions de views ala ko o ta yen de ko la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith ko la yastawi al-khabith wa at-tayyib ko nogole un déchet comme Malikala un déchet comme Kafrikala un déchet là ko déchet ani mogo jelen ko te kele déchet ni la saleté là et la propreté ko lute mogo fen sugu kele onye walau a'jabaka kathratul khabith ala ko alni o yasro ko nogole o de o cara chugo ayi nyefa chugo ani ko jelen te kele mogo kele mogo fla neni ibra mogo kele mogo fla ça c'est les soldats visibles mais soldats invisibles yɛrɛ tɛ tɛmɛ hali mɔgɔ 5 kan ka se ka diɲɛ yɛrɛ de nege bɔ ninnu na ten ala fo ka fa don cɛ la ka tila ka cɛ kɛ bilenkɛlaw bɛɛ n y'o fɔ duga ɲɛna ko duga ni a to yen ka to yen bani perewu t'a bolo koyi perewu t'a bolo dalili t'a bolo a ko de k'ale ye kafiri den ye o de masigitɔ de don excusez la ibara yɛrɛ filɛ écran na perewu t'a bolo dalili t'a bolo foyi t'a bolo c'est fɛn fɛn la dɔrɔn ta jɛnɛya kɛ i kana n'a video ye ta julankolon photo ɲini kana n'a ye argument banna à part ça la argument foyi t'a bolo kafiri don dɔrɔn n'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ne i ye kafiri de 1.1 trait a banna mais e ko k'a kana fɔ e ma kafiri e dun ye kafiri de e bɛ ka ala de kɛlɛ voilà maliyɛn an bɛ video surunya tan kuma kadi ma ni ngo min décortiquer mais ɲinan bɛɛ de k'a kuma la quoi an m'a faamu wa parce que nkalon ni tiɲɛ tɛ kelen ye wallahi famadha ba'da al-haqq illa ad-dalal foyi tɛ nkalon kɔfɛ tiɲɛ kɔfɛ fo n'a kɛra fili ye fo n'a kɛra nkalon ye o bɛ nkalon de kan i ka kafiriya fana i b'o dogo ok maliyɛn assalamu alaikum warahmatullah ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ko ne ko n'a wo tɛ ko wo don wa Madu Kasarani en puissance inchallah n bɛ n ka jalamugu siri hali sini Kadi Diop ni sera bi i ɲɔgɔnna go cɛjuguden 2 ala m'a wolo i y'a faamu wa Kadi Diop i ɲɔgɔnna go terejuguden 2 tɛ New York bɛɛ n kana si dɛ i m'a fɔ taa plainte tigɛ sijuguden سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك